во имя Иисуса. И пусть Божье шалом наполняет ваши сердца во имя Иисуса. Qui est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur, qui est dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Bien, ce soir nous parlerons d'un thème intéressant. Le lundi, lorsque nous étions en prière, le Seigneur nous a donné cette parole et ça n'a pas arrêté de revenir dans mon esprit. Et nous voulons parler de ça aujourd'hui. Nous parlerons de la présence et du royaume, du règne de Dieu. То, о чем я поговорю сегодня, в понедельник мы были в молитве, когда Бог начал говорить мне, и это не оставит меня. И мы поговорим сегодня о присутствии и о царстве. La présence et le règne ou le royaume de Dieu. Alléluia. Tout le monde comprend ici, non? Je pense qu'il n'y a pas d'anglophone. Bien. On va commencer un peu à faire la différence entre la présence et vous veux-tu me dire quelle différence il ferait entre la présence et le règne? Кто между вами может быть, скажет мне, какая разница? La diferencia que habría entre, o una comparación que habría entre el reino de Dios y la presencia de Dios. Есть. Так, хорошо, спасибо. Кто еще? Qui encore? La présence et le règne, oui. C'est déjà très bien. Наша сестра сказала интересную вещь, что присутствие оно может быть на какое-то время, а царство оно часто пребывает долго. Это очень важно. И запиши себе вот это очень важно. Я хочу, чтобы ты не забыл об этом, что присутствие временно, а царство часто бывает долго. Je veux que tu écrives cela. La présence peut être comment on le dit en français, temporaire. La présence peut être temporaire, mais le règne de Dieu, il est éternel, ou il est plus constant que la présence. C'est déjà quelque chose de très important qu'il faut que tu notes. Y una de las cosas más importantes que puedes ya señalarte aquí es de que la presencia de Dios puede ser temporal, pero el reino de Dios puede ser eterno o dura más tiempo. ¿Sí? Alors, ces deux choses sont deux niveaux différents. Et nous ne dirons pas que l'une est plus bonne ou est meilleure que l'autre, ou est plus importante, ou même annule l'autre. Cependant, elles n'ont pas une même manifestation. La présence et le règne n'ont pas une même manifestation. La présence est une bonne chose, mais elle n'est pas au niveau du règne. La présence est une bonne chose, mais elle n'est pas au niveau du règne. C'est déjà une très bonne chose d'avoir pu attirer la présence de Jésus. C'est déjà une très bonne chose d'avoir pu attirer la présence de Jésus. La présence, c'est lorsque Christ est présent, lorsqu'il est dans nos situations. La présence de Jésus commence par changer déjà l'atmosphère. Là où est Christ, l'atmosphère est transformée. Les ténèbres, les ennemis tremblent. Le diable est mal à l'aise. Эти две вещи на самом деле разный уровень. И мы не можем сказать, что одно отлучает другое, но они просто проявляются по-разному.
Присутствие это хорошо, но мы должны понимать, что царство это другой уровень. Присутствие это хорошо, но царство это другой уровень. И это хорошая вещь, если ты смог привлечь, да, тебе с тобой удалось привлечь внимание Бога, это уже хорошо. Но ты не должен на это останавливаться. Присутствие Божье – это когда Христос присутствует где-то. Это когда Он является и приходит в наши ситуации, приходит в наши проблемы. И, во-первых, мы должны понимать, что когда приходит Христос, Иисус в наших ситуациях, Он начинает менять атмосферу. То есть очень важно понимать, что присутствие Божье меняет атмосферу. Importante entender que la presencia de Dios cambia la atmósfera. Es bueno. И оно убирает царство тьмы, присутствие тьмы, и враги также начинают трепещать перед его присутствием, и дьявол уже бессилен, когда приходит присутствие Божие. La présence du Christ donne l'assurance, elle donne la quiétude. Il ne peut pas avoir de règne, par contre, sans la présence du roi. Donc je commence déjà à faire le rapport. Il ne peut pas avoir de règne sans la présence du roi. Donc nous avons commencé à dire qu'est-ce que c'est que la présence. Et lorsqu'il y a la présence, nous voyons que cela emmène automatiquement un règne. Parce qu'un roi ne peut pas régner là où il n'est pas présent. Donc la présence est la première étape ou l'étape qui précède le règne de Dieu. Сейчас я буду делать соединение этих двух вещах. Нельзя царствовать, если царь не присутствует. Или нету царства без присутствия. Для того, чтобы царь правил, он должен присутствовать. Соответственно, присутствие – это первый шаг или первая этапа начинания Божьего царства. То есть для того, чтобы Бог царствовал, Он начинает с присутствия. Он сначала приходит где-то, а потом Он начинает царствовать, если Ему разрешают. Поэтому, если у тебя удалось привлечь присутствие, это хорошо. Допустим, я не могу быть царь или президент какого-то государства, если я не живу в той или иной государстве. То есть, соответственно, я должен там жить, чтобы там быть президентом. Поэтому первый вопрос: в тебе живет Господь? Первый вопрос, да? В ком живет Господь? En toi, Jésus-Christ vit, Cristo vive en ti. En quién vive Cristo? En qui Christ vit-il? Oh, les autres non. Hein? В других не живет. Аллилуйя. Присутствие Божие приносит и дает нам уверенность. То есть, когда Бог приходит и Он присутствует, у нас приходит, случается, что мы уверенными становимся. Но это еще не все. Да, это значит, что когда ты идешь по дорогу, ты идешь с каким-то, с папой, допустим, да, присутствие папы дает тебе уверенность также. И ты ходишь с ним, и ты понимаешь, что папа рядом со мной, и ты уверен. Это хорошо. La présence de Dieu nous donne cette assurance. C'est comme un enfant qui marche avec son père et il est dans l'assurance parce que son père est à côté de lui. La presencia de Dios nos da esa seguridad porque caminamos con un padre. Por ejemplo, el hijo estando con el papá tiene la confianza de que no le va a pasar nada. Entonces la presencia de Dios ya nos da esa confianza, esa quietud, esa paz. И оно дает нам мир, дает нам этот покой.
Il ne peut pas avoir de règne sans la présence du roi. D'où la présence est le moment qui précède le règne du roi. Parfois, on invoque et il vient. Il est présent, mais rien n'est capitalement changé car il ne règne pas encore. Je veux que pendant que tu écoutes ce message, que tu prêtes vraiment attention à ce que le Seigneur est en train de dire. Je répète, parfois on l'invoque et il vient. Il est présent, mais rien n'est capitalement transformé ou changé car il ne règne pas encore. Иногда мы призываем Божье присутствие, и оно приходит. Но оно приходит, но принципиально ничего не меняется и не случается в нашей жизни. Знаете почему? Потому что Он присутствует, но Он не царствует. Поэтому сегодня Бог говорит церкви, где Он присутствует, но может быть не царствует. Бог говорит верующему, где, в котором Он присутствует, но возможно, в котором Он не царствует. Alors Dieu parle à une église aujourd'hui dans laquelle forcément il est présent, mais peut-être où il ne règne pas, où il ne règne plus. Il parle à un chrétien dans lequel forcément il est, mais dans lequel forcément il ne règne peut-être pas, où il ne règne plus. Et je veux que pendant que tu écoutes ce message, que tu te poses des bonnes questions. Règne-t-il dans ma vie? Règne-t-il dans ma vie? Ou qu'est-ce qui a fait qu'il ne règne plus dans ma vie? Ou dans quel domaine de ma vie рègne-t-il? Пока ты слышишь, задай себе вопросы. Царствует ли Господь в моей жизни? Царствовал ли Он в моей жизни? Или перестал ли Он царствовать в моей жизни? Или в какие сферы Он царствует и правит в моей жизни? Hazte las preguntas buenas. ¿Será que Dios reinaba en mi vida? ¿Reina en este momento? ¿O va a reinar en mi vida? ¿O en cuáles aspectos está reinando Dios en mi vida? ¿Alguien me está entendiendo? Кто-то понимает, о чем мы говорим? Аллилуйя. Par contre, Jésus dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 10, il dit que lorsque vous priez, dites toujours, Père, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Cela veut dire que tout ce que tu dois entreprendre, tout ce que tu dois faire, ta prière doit commencer par le règne de Dieu. Иисус в Матфея 6 глава 10 стих говорит, когда вы молитесь, говорите, да придет царство Твое. Это значит, что бы ты ни хотел делать, первая твоя молитва должна быть, Бог, да придет в этом царство Твое. Ибо когда придет в этом царство Божие, то, что ты хочешь сделать, будет преуспевать. А если в этом не будет царства Божия, ты потерпишь поражение однозначно. Si les choses que tu veux entreprendre, il n'y a pas Dieu dans ces choses, je le sais qu'obligatoirement tu vas vivre le chaos et tu ne vas pas vivre le succès dans ce que tu fais. Et souvent nous disons, mais le règne de Dieu est déjà dans ma vie, dans telle étape, dans tel domaine. Mais dans les autres domaines que tu as commencé, est-ce que le règne de Dieu est là? C'est comme quelqu'un qui dit, oh mais moi je paye la dîme. Mais cette personne oublie qu'elle n'a pas seulement une entrée, elle a 2, 3, 4, 5 entrées. Elle parle ou elle dit de payer la dîme d'une entrée, elle a oublié que des autres entrées, elle ne paye pas la dîme. Donc tu peux avoir appelé le règne de Dieu dans beaucoup d'étapes dans ta vie, de ta vie ou beaucoup de domaines de ta vie, mais dans d'autres, tu n'as pas appelé le règne de Dieu. Ce que tu as commencé à faire maintenant, ou ce que tu as commencé à faire il n'y a pas longtemps, est-ce que tu as invoqué le règne de Dieu? Некоторые говорят, но я же прошу Царство Божие или просил Царство Божие. Да, возможно, во многих вещах ты попросил, чтобы Бог царствовал. Но, возможно, в последние дела, которые ты начал делать, ты не призывал Царство Божие. Это как человек, кто говорит, ну вот я плачу десятину, да,
я все делал, как Бог просит, а этого человек забывает, что он платит десятину только от одного дохода, а у него больше еще дохода есть, и забывает о том, что он должен из всех дохода давать десятину. Так что сегодня подумай, возможно, да, когда я начал учиться, да, я призвал Божье Царство. А разве сегодня в том, что я сейчас сделал, также я призвал Царство Божье? Alors commence à réfléchir si est-ce que dans ce que tu fais, tu as invité le royaume de Dieu. Et moi, je vous dis aussi ce soir, lorsque vous entreprenez, dites, Père, que ton règne vienne. Lorsque vous envisagez de vous marier, dites, Père, que ton règne vienne. Lorsque vous formez des projets et des plans, dites, Père, que ton règne vienne. Dans vos problèmes, dans vos situations, dans vos péchés, dites, Père, que ton рègne vienne. И я вам сегодня говорю, когда вы предпринимаете, говорите, да будет царство твое, да придет твое царство. Когда вы делаете планы, говорите, да придет царство Божье в этих планах. Когда вы планируете жениться, говорите, да придет царство твое в этом. Когда вы хотите открывать церковь, говорите, да придет царство твое в этом. Il est important d'inviter le règne de Dieu, car c'est en invoquant qu'il répond. Et que si tu confesses cela de tes lèvres, Dieu agira. Il n'y a pas de règne de Dieu là où il n'est pas invité. Il n'y a pas de règne de Dieu là où il n'est pas invité. Царство Божие не приходит там, где его не приглашают. Оно не приходит. Ce soir, tu dois inviter le règne de Dieu. Сегодня ты должен пригласить к себе Царство Божие. Le psalmiste dit dans le livre de Psaumes, le chapitre 68, le verset 1, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Давид говорит в Псалтире 67, первый стих, что Господь восстал, и его враги, они трепещут перед его лицом. Господь восстал. И мне нравится, один из наших переводов говорит, Господь правит, Господь поднимается, и Он правит, и его враги, они трепещут. В другом переводе русский говорит, расточаются его враги. Другой еще есть перевод, говорится, что уничтожаются враги Господни, когда Он царствует. Alors, si tu as besoin que tes adversaires fuient devant ta face, tu n'as pas besoin de la présence seulement. Tu as besoin du règne. Si tu as besoin que tes ennemis se dispersent, tu as besoin du règne de Dieu. Если ты хочешь сегодня, чтобы твои враги, вот мы в год Триумф Славы, ты хочешь, чтобы враги твои в этом году расточались, тебе нужно Царство Божье. Ты хочешь, чтобы враги, проблемы твои, кредиты, там, депрессия, болезни, они убегали от тебя, тебе нужно Царство Божье. И я хочу тебе сказать сегодня, не ограничивай себя на присутствие. Я еще могу тебя шокировать. Неверующие могут привлечь к себе присутствие Божье. Je vais te choquer ce soir, je vais te dire que même les païens peuvent attirer la présence de Dieu. Même les païens peuvent bénéficier de la présence de Dieu. И je veux te le prouver. Я это тебе докажу и покажу. Но даже просто пример простой. Кто верит, что Иисус здесь? Я тоже верю. Потому что мы собрались в Его имени, да?
Но я вам скажу, не все тут верят. Но Иисус здесь. Et moi, je vous dirais que nous sommes tous réunis au nom de Jésus-Christ et il est au milieu de nous. Mais tout le monde qui est assis ici ne croit pas. Mais la présence de Dieu est ici. Est-ce que je peux avancer? Je veux dire à un frère, je veux dire à une sœur ce soir, que lorsque Dieu se lève pour régner dans ta vie, il fait fuir l'adversité. Lorsque Dieu se lève pour régner dans ta vie, il fait fuir l'adversité. Et il détruit tes ennemis. Si Dieu se lève pour régner dans ta vie, il doit se passer obligatoirement quelque chose d'extraordinaire. Si Dieu se lève dans ta vie, obligatoirement il doit se passer quelque chose d'extraordinaire. Если Господь восстает в твоей жизни, должно произойти что-то сверхъестественное. Аллилуйя. Евангелие от Иоанна. L'évangile selon Jean. Alléluia. Le chapitre 2. Евангелие от Иоанна, 2 глава. Le chapitre 2. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Прочитаем с 1 по 12. Juan capítulo 1, capítulo 2, leímos del 1 hasta el 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que ses serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le mauvais, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, et manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères, ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. Une histoire intéressante. J'aime beaucoup cette histoire, parce que toutes les fois que je lis cette histoire, Dieu me parle de beaucoup de choses. Очень интересная история, и мне нравится эта история. Часто, когда я читаю, по-другому всегда Бог это открывает. Écoute, cette histoire est très fascinante. Elle nous montre comment la gloire de Jésus est manifestée sous la dimension de son règne. Écoute, Jésus était invité à ses noces comme tout le monde. Est-ce que tu m'écoutes? Jésus était invité aux noces de Cana comme tout le monde. Il était invité comme Marie. Il était invité comme les disciples. Il était invité comme d'autres habitants de Cana. Et il était comme un invité обычный. C'était comme si, moi étant serviteur de Dieu, on m'invitait à une fête des frères.
pas en tant que pasteur, on m'invite juste comme étant Caleb. Frère Caleb vient assister à un anniversaire et je viens comme étant un frère, je viens comme tout le monde. Et Jésus a été invité aux noces de Cana comme tout le monde. Il est arrivé aux noces de Cana comme tout le monde. Et donc je veux te dire que déjà ceux qui avaient invité Jésus ont pu recevoir la présence de Jésus. Et tout le temps que les noces se déroulaient, ils avaient avec eux Jésus. Иисус пригласили на этот пир как всех пригласили. А обычный гость, как пригласили Марию, как пригласили этих его ученики, как пригласили других жителей, да, этого города. И он присутствовал там. Так же, как я, допустим, меня могут пригласить, я, да, служитель, но меня могут пригласить просто на какой-то день рождения, и я могу прийти просто как обычный человек, как друг. И я буду присутствовать на этот праздник. Но меня же там туда не привезли, не пригласили, чтобы я там молился. А там может быть нужда, но я могу не молиться, потому что я пришел просто как обычный человек. Вопрос, Господь, каким образом в твоей жизни приходит? Кем Он к тебе приходит? Ma question ce soir, en quelle tenue ou sous quelle dimension Jésus vient dans ta vie? Ou tu l'as invité dans ta vie? Peut-être que tu l'as invité comme tous les autres dieux que tu as invités. Il y a certaines personnes qui font la sorcellerie à gauche, ils font l'astrologie à droite et ils font aussi le christianisme. Donc, Jésus est invité dans leur vie au même point d'égalité, au même titre d'égalité qu'est invoqué la sorcellerie, la divinité et toutes ces choses-là. Некоторые занимаются колдовством, занимаются астрологией и также приглашают и занимаются также христианством. И Иисус также присутствует в их жизни, как обычный гость. Ты понимаешь, о чем я говорю? Или ты не понимаешь? Скажи честно. Est-ce que tu comprends de quoi nous sommes en train de parler ou tu ne comprends pas? Si tu ne comprends pas, tu peux lever ta main. Je veux recommencer. Gloire à Jésus. Alors, j'ai eu donc une question à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais comment est-ce que ça s'est produit que si Jésus était présent, il y a eu manquement de vin? И у меня был вопрос интересный. Но как? Если Иисус присутствовал на этот пир, почему пришла проблема или нужда? Стало не хватать вино. Но Иисус также был на этот пир. Но Он всемогущий и присутствовал. Можно сказать, что но там, где мы часто слушаем, да, там, где Иисус, там все хорошо. Так же. Да? Я тоже так верю. Но тут Иисус присутствует, да, но нету вина. Нету. Так же, как у тебя сейчас происходит. Иисус в твоей жизни, но нету вина. Нету вина. И есть вопрос, почему есть нужда. И как можно решить эту нужду. Как можно это сделать? Alors, la question ici, c'est de savoir comment est-ce que si Christ est avec moi et j'ai un problème qui m'arrive. Souvent nous disons, mais si j'ai Christ, pourquoi est-ce qu'il y a des accidents? Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés? Pourquoi le diable me tend des pièges et je suis dans ces pièges? Почему, если я с Господом, почему, если я хожу в церкви, у меня проблема, у меня случается это, меня из университета проблема, отчислили, тут проблема, там проблема. Почему? Христос же во мне, Он же со мной. Где ты, Бог? Где ты? У тебя бывает, что ты такой вопрос задаешь себе? Бог, где ты? Ты хоть со мной или уже не со мной? А я тебе скажу, Он с тобой. Parfois tu te poses la question, tu te dis, Jésus, où es-tu? Dans mes problèmes, dans mes situations, je ne te vois pas. C'est tellement difficile, je ne te sens plus à côté de moi. Est-ce que tu es là? Et je te répondrai en te disant, il est là. Il est là. Il est là, mon frère. Il est là. Il est là. Les disciples dans la barque,
était avec Jésus. Mais il y a eu une grande tornade de tempête. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Jésus dormait. Meu Deus. Aïe, aïe, aïe. Il y a peut-être un Jésus de quelqu'un qui est en train de dormir en cellule. Tu dois le réveiller. Est-ce que je parle un homme? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ton Jésus peut être avec toi, mais il peut être en train de dormir. Tu dois le réveiller ce soir. Иисус с учениками в лодке. Когда буря пришел, ученики начали переживать. О, Иисус! Вопрос, Иисус был с ними? Он с ними был? Но что он делал? Спал. Возможно, твой Иисус тоже в это время он спит. Тебе надо его пробудить. Как только он пробудится, восстанет, буря остановится. Ты меня слышишь? Так что не говори, о, Иисус со мной, все хорошо. Смотри, в каком положении твой Иисус. Потому что твоя жизнь может заставить твой Иисус уснуть. Да. Ибо Иисус есть дух, если ты его не качаешь, ты его не даешь питаться, он будет спать. То есть, смотри, я тебе скажу так, иметь Иисуса спящего и не иметь его, почти разницы нет. Что он есть, но что и спит, нет почти разницы. Твой Иисус должен всегда быть, пробужден, должен быть всегда. Il n'y a pas de grande différence pour ceux qui ont Christ et ceux qui ont Christ, le Christ qui dort. Christ dit, réveille-toi d'entre les morts, sois éveillé et Christ t'éclairera. Et par ta vie, Christ peut dormir. Christ est esprit. Or, l'esprit se nourrit du jeûne, de la prière, de la parole. Et si toi qui dis que tu as Christ, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, c'est quoi la dernière fois que tu as fait le jeûne? Demande à ton frère. Attends la réponse. Спроси у твоего друга, когда был последний раз ты попастился, и жди ответ. Спроси. Demande. Sprosi. Demandez et attendez les réponses. Ne faites pas semblant. Les vrais chrétiens, ce sont des chrétiens qui jeûnent. Настоящие верующие, они должны поститься. Я жду. Спрашивайте. Vous n'avez pas demandé au frère Patrick, vous n'avez pas demandé au frère Gérard, au frère Andrés, au frère Ник, au frère Pierrot. Спрашивайте. Когда был последний раз ты постился? Да. Тут стесняться нечего. О, слушай, Иисус, когда Он проснулся, Он говорит апостолам и говорит, мало веры. Мало веры. Знаете, Иисус говорит, проблема не в том, что я сплю, а проблема в том, что твоя вера спит. Когда твоя вера спит, Господь спит. Ты не понял. Meu Deus. Когда вера твоя спит, она заставляет Бога спать, потому что пробуждает Бога твоя вера. Если твоя вера мертва, Бог не может пробудиться. А сейчас маленькие спят, потому что уровень совсем другой. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Les enfants sont en train de dormir. Les grands sont élevés dans la foi. Je dis, lorsque Jésus s'est réveillé dans la barque, il a dit, homme de peu de foi. Jésus n'a pas dit, moi je suis en train de dormir. Il a dit, c'est vous qui êtes le problème. Ce qui veut dire que lorsque ta foi dort, ça oblige Dieu de dormir. Lorsque ta foi se réveille, Christ aussi se réveille. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, or la foi sans les œuvres est une foi morte. Or, si ta foi est morte, tu ne peux pas voir Dieu. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quelqu'un dit Amen. Amen.
Апостол Яков говорит, вера без дел мертва. А Иисус говорит, и Слово Божье говорит, без веры невозможно угодить Бога. Значит, когда твоя вера, она умерла, Бога для тебя перестает быть. Прямым текстом. Quand ta foi est morte, en ce temps-là, tu es comme quelqu'un qui n'a plus de Dieu. Et lorsque les apôtres étaient dans la barque et qu'ils ont perdu la foi, Jésus pour eux dormait. Donc le sommeil de Jésus n'était que l'image de la mort de la foi des apôtres. Meu Deus, тогда то, что апостол увидели, что Иисус спал, этот сон Иисуса был образ, вера апостолов, потому что их вера спала в это время. Поэтому Иисус спал. Когда Он пробудился, говорит, что вы маловерие? Что вы беспокоитесь? То есть присутствие Его не решило проблему. Donc la présence de Jésus n'avait pas arrangé le problème. Знаешь, жизнь по вере – это испытание Царства Божьего. La vie selon la foi est une manifestation, est une expérience du règne de Dieu. Car ceux qui peuvent éprouver le règne de Dieu, ce не sont que les hommes de foi. Те, кто могут испытывать Божье Царство, это только люди, которые имеют веру. А присутствие приходит, чтобы чуть-чуть зацепить, цеплять людей, чтобы они поверили. Поэтому в это слово написано, что после этого Иисус проявил славу, и люди поверили. И Иисус иногда приходит к неверующим, чтобы они увидели и могли верить. И Фома также пришлось увидеть, чтобы поверить потом. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es un aigle? Est-ce qu'il y a des aigles ici ce soir? Ты орел? Если ты орел, это слово для тебя. Если ты птица еще, ты летишь еще на каком-то уровне. Ветер тебя может выбить из пути. Y a-t-il des arioles aquí? No hay águilas aquí, las águilas están viendo y recibiendo la palabra. Las pequeñas aves están durmiendo. Porque el viento les puede botar y sacarle de la trayectoria. Aleluya. Jesús. Laisse-moi te dire, mon frère, tu peux avoir Jésus avec toi. Et tu peux avoir Christ vivant dans ta vie. C'est très bien. Mais tu as un problème, il te manque le vin. Le vin, c'est ce que tu demandes. Le vin, ce sont les situations qui t'arrivent. C'est le manque d'exaucement. Отсутствие вина – это также, что это проблема, с которой ты сталкиваешься. Это ситуация, в которой ты находишься. Вот случилась проблема, случилась беда. Вот нету вина. Что-то надо сделать. Надо что-то сделать. Écoute-moi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont accepté Jésus. Mais leurs vies n'ont pas changé. Ils sont encore à l'étape de l'eau. Ils sont encore à l'étape de l'eau. Elle n'a pas encore été transformée en vin. Elle n'a pas encore de couleur. Elle n'a pas de saveur. Elle n'a pas de goût. Elle n'a pas d'importance, disons. Et beaucoup d'églises aujourd'hui prêchent Jésus. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui prêchent Jésus. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui prêchent Jésus. Mais ils n'ont plus de vin. Ils avaient commencé et ils avaient invité des gens à des noces. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus quoi donner aux personnes qui viennent autour d'eux. Ils sont devenus seulement des religieux. Des habitués à la prédication, des habitués au culte.
des gens qui créent des bons spectacles pour attirer des gens dans les églises. Des gens qui invitent la doctrine des démons pour remplir les églises. Car il n'y a plus de vin. Au départ, il y avait le vin et les gens avaient quoi boire. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Fais attention. Peut-être que ici, là où tu te trouves, il n'y a plus de vin. S'il n'y a plus de vin, pars. Я тебе скажу так. Сегодня есть много верующих, кто приняли Иисуса Христа, но их жизнь не изменилась. Она осталась как прежняя. Она осталась в этапе воды. Объясню, что ничего не произошло. Преобразование не произошло. Они остались такими, какими были. Без цвета, без важности, без запаха там, или без вкуса. Почему им нужно превратиться в вино? Значит, они должны преобразоваться во что-то новое, для того, чтобы их жизнь имела цену. И многие церкви, многие пасторы, служители, они начали, и у них было вино. А сейчас вина нет, у них есть вода. Но вода не превращается. В начало пир, когда они только открыли церковь, служение, у них было чем давать людям, да, чтобы они пили. А сейчас произошла беда. Больше нету вина. И все смотрят в церковь. Пастор, что происходит? Пастор, почему это нету? Вина нету. А Иисус-то в церкви есть. Что происходит? Он перестал царствовать в церкви. Поэтому если ты находишься здесь и понимаешь, что вина больше нету, уходи, беги. Уходи, беги. Понимаешь? Может быть, наш тут Иисус никогда и царствовать не будет, так что вода так и останется водой. Но не дай Бог. Et alors les disciples et Jésus se trouvaient à Cana lorsque cette situation se déroulait. Écoutez, Jésus répondit à Marie, « Mon heure n'est pas encore arrivée, mon heure n'est pas encore venue. » Ce qui veut dire que ce peuple ne m'a pas encore consulté. Jésus était présent et le peuple ne savait pas que celui qui avait la solution à leurs problèmes était là, mais il devrait régner et apporter la solution à leurs problèmes. Le peuple de Canaan ne savait pas que celui qui pouvait changer l'eau en vin était déjà là, là où ils avaient la fête. Il était déjà présent, mais il ne l'avait pas encore consulté. Celui qui a la solution à ton problème, celui qui a la solution à ton péché, celui avec lequel tu te bats tous les jours, il est là avec toi. Mais tu ne l'as pas encore consulté. Иисус сказал Марии, что мое время еще не пришло. Чего значит, что этот народ еще меня не попросил? Зачем ты за них просишь? И смотрите, Иисус, Он присутствовал, Его присутствие было в этот праздник, в этот пир. Но народ, который был там, не знал, что решение их проблемы было рядом. Иисус был с ними. И у тебя, может быть, есть проблема, грех, с которым ты сражаешься. У Бога и у Иисуса есть решение на это, но только ты еще не обращаешься в Него. Ты еще Его не призовешь, не призвал, поэтому и ничего еще пока не происходит.
Dans le verset 5, Marie leur dit quelque chose de très important. Faites ce qu'il vous dira. В 5 стих Мария говорит интересная вещь. Говорит, делайте все так, как Он скажет вам. Lorsqu'ils ont commencé à faire tout ce que Jésus leur disait, l'eau a été transformée en vin. Когда они начали делать все так, как Иисус говорил им, воду превратилась в вино. Смотри, ситуация, о котором ты молишься, она не превратится никогда в том, что ты хочешь, если ты не начнешь делать на 100% так, как повелевает тебя Господь. Ta situation ne changera pas. Ton problème ne sera pas résolu. Tu ne verras pas la main et la gloire de Dieu. Tant que tu ne prends pas au sérieux et tu n'accomplis pas 100% ce que Dieu te demande de faire. Il y a des gens ici à qui Dieu avait déjà donné des recommandations très précises. Il y a des gens ici qui sont dans une situation dans laquelle ils se trouvent. Là, je libère la parole de connaissance pour toi. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est toi-même qui es le coupable. Car il y a 1 mois et demi, Dieu t'avait dit de faire quelque chose. Tu n'as pas fait ça. Сейчас я высвобождаю слово для тебя. У тебя есть проблема. Она происходит у тебя сейчас. Но 1,5 месяца назад Господь тебе сказал сделать что-то. Ты это не сделал. И ты причем знал, что если ты не сделаешь это, произойдет что-то нехорошего. Поэтому ты сейчас находишься в этой ситуации. Если ты начнешь делать так, как Он тебе говорит, произойдет чудо. Si tu commences à faire comme il te dit de faire, le miracle se produira. Regardez, le miracle en soi n'est pas quelque chose qui devrait étonner les chrétiens. Le miracle en soi n'est que la conséquence de l'obéissance de la foi. Lorsque tu obéis dans la foi, tu vis le miracle. Le miracle impressionne les chrétiens qui n'ont pas la compréhension du chemin de la foi. Lorsque tu vis dans la foi, tu appelles le miracle. Car le miracle est une conséquence de la marche dans la foi. Чудо – это последствие жизни по вере. Если ты ходишь по вере, ты увидишь Божьи чудеса. Смотри, в Евреи 11 глава, все герои веры, которые там перечислены, они просто жили так, как Бог говорил, и они видели и переживали много чуд. Много чудес они переживали, потому что они жили так, как просил Бог. Поэтому для тебя и для верующих чудо это не что-то такого мистичного, да? Мистичное, да? Или как? Правильно? Мистичное. А чудо это просто последствия твоей жизни по вере. Если ты живешь по вере, то твоя жизнь будет переживать много чудес. Si tu vis dans la foi, ta vie vivra et connaîtra beaucoup de miracles. Parce que tu vis dans la foi. Je veux te dire encore, la foi déclenche le miracle. Celui qui ne marche pas dans la foi, il ne peut pas voir le miracle. Вера включает чудо. Если ты ходишь по вере, ты будешь видеть чудеса. А если ты не ходишь по вере, ты не увидишь чудеса. Потому что Бог скажет тебе, иди, а ты скажешь, Господь, я слепой, я не могу идти. Господь скажет тебе, встань, ты скажешь, Бог, у меня ноги не работают, я не смогу встать. А верующий человек скажет, если ты сказал вставать, значит я встану, потому что ты повелеваешь. Так и говорил Петр. Петр пошел по вере, и он пережил то, что не пережил все своей жизни и весь опыт свой, как
Слово ушло. Как рыбак. Не пережил такого. Pierre n'a pas pu vivre la pêche miraculeuse toute sa vie, avec toute l'expérience qu'il avait. Seulement lorsqu'il a pu dire, je ferai comme toi, tu as dit, sous ta parole, moi, je jetterai le filet. Et il a vécu la pêche miraculeuse. Alors, la présence de Dieu sans son règne ne peut pas apporter de miracle. Когда присутствие Божье без Его Царства не принесет никакого чуда. И, возможно, ты спрашиваешь себя, а когда в Кананский пир они начали, но Бог, Иисус начал царствовать, именно когда они начали слушаться. Понимаешь, о чем я говорю? Когда ты начинаешь слушаться, ты даешь Богу царствовать и править. Tu peux peut-être te poser les questions maintenant. Quand est-ce que s'est fait cette transition de règne pendant les noces de Cana? C'est lorsqu'ils ont commencé à obéir. Dis à ton frère, скажи ближнего, слушайся, obéis, dis-lui. Dis-lui. Obedece, dígale. El reino de Dios aconteció en la hora cuando ellos comenzaron a obedecer. Que la obediencia atrae el reino de Dios. La desobediencia saca afuera el reino de Dios. Непослушание выгоняет Царство Божие. Если вчера установилось Царство Божие, и сегодня не слушайся, ты можешь тем самым выгонять Царство Божие. Par ta désobéissance, tu peux chasser le règne de Dieu. Tu as pu peut-être installer le règne de Dieu hier, avant-hier, mais aujourd'hui, quand tu es désobéissant, tu es tenté toi-même de tes propres mains de chasser le règne de Dieu que tu as créé. Dieu ne règne jamais là où on ne l'obéit pas. Бог не царствует там, где его не слушают. Даже мы такие люди. Если ты меня не слышишь, зачем я буду тебе мои советы давать? Не зачем. Они тебе не нужны. Si tu ne m'écoutes pas, pourquoi est-ce que je dois te donner mes conseils? Tu ne m'écoutes pas, je ne vais pas te donner mes conseils. Et Dieu est le même. Quand tu ne l'invites pas, tu veux faire comme toi tu veux, tu fais comme toi bon te semble, Dieu n'agit pas. Dieu agit là où les gens sont obéissants. Et il dit lui-même à Saoul, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et j'ai aimé l'intervention du frère lorsqu'on a commencé à prier pour l'orgueil, contre l'orgueil et contre les désobéissances que nous avons. Et qui est une manifestation de manque d'humilité. Parce que l'homme qui n'est pas humble n'obéit pas. Et si tu as un problème d'obéissance, c'est carrément une réponse que tu as un problème d'humilité. И если у тебя есть проблема с послушанием, открыто, явно, что у тебя есть проблема со смирением. Значит, ты не смиренный человек, ты гордый человек. Tu es orgueilleux. Не ищи гордости там, где я же никому ничего плохого не говорю. Нет, ты просто и не смиряешься. Donc ne dis pas, moi qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me dise que je suis orgueilleux, je n'ai pas mal parlé à quelqu'un. Non, quand tu manques d'obéissance et tu ne veux pas obéir, tu es orgueilleux. Ne cherche pas l'orgueil ailleurs. Et Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et là aussi, je viens dire à l'église, Dieu élèvera toujours les gens qui sont humbles. Vous voyez, l'orgueil, ce n'est pas vouloir se montrer et faire le bruit. Non, l'orgueil se trouve dans le cœur. L'homme peut être orgueilleux sans dire aucun mot. Ne pensez pas que si quelqu'un ne parle pas, qu'elle n'est pas orgueilleuse. Et ne pensez pas que celui qui parle beaucoup est orgueilleux. On peut être rempli d'orgueil. L'orgueil est un état d'esprit. Et ça, le changement et la délivrance commencent par la prise de conscience. Plus tôt tu vas comprendre ça, et plus tôt la délivrance viendra dans ta vie. Mais il y a des amis avec lesquels tu peux être. Ils peuvent juste mépriser ce que tu dis. Ils peuvent ne pas même répondre à ce que tu as dit. Ils méprisent juste ce que tu dis. Je ne suis pas en train de dire que si tu ne parles pas ou si tu fais quoi que tu es orgueilleux. Non. Mais je veux dire que l'orgueilleux, ce n'est pas celui qui fait le bruit.
L'orgueilleux aussi peut être celui qui ne parle pas. Часто мы думаем, что смиренный – это тот, кто не говорит. А гордый – это тот, кто говорит. И особо говорит много. Нет. Ты можешь быть очень гордый человек. Потому что ты даже не отвечаешь никогда. Ты просто смотришь на людей, ты понимаешь, и ты о них думаешь что-то, чего ты даже им не говоришь, не озвучиваешь. И твое сердце наполнено гордостью. Поэтому помни, гордости – это не проявление. Гордость – это состояние внутреннего. Да. Donc l'orgueil n'est pas une manifestation. L'orgueil est un état d'esprit. Et ce que tu montres, ce n'est que la manifestation de ce qui est à l'intérieur de toi. И то, что ты проявляешь, это просто проявление того, что у тебя есть внутри. Вот, допустим, гордый человек, он может услышать, ты можешь сказать ему, смотри, сегодня у нас есть пара в 11 часов, это английский. Он такой, ну ладно, хорошо. Он типа такой, ну что, английский, я его знаю. Вы идите, учитесь, да. Проявляет гордость, то есть он может даже не говорить, он просто, ну хорошо, да. И от него пахнет гордость. И пока человек гордый, Царство Божие не может проявиться. Поэтому, когда Бог вел нас сегодня в молитву, в этом в смирении, я понимал, что это по теме. Потому что смирение привлекает Царство Божие. Et j'ai compris lorsque Dieu nous conduisait dans cette prière, c'était dans le thème. Parce que l'humilité attire la manifestation du royaume. Они смирились в кананский этот пир. Все, Иисус, ты скажи, что делать надо. И он сказал им сделать это. Смотрите, в чем они проявили смирение и послушание. И Иисус, он повелел взять сосуды, которые были нечисты для них в их глазах. Понимаете, о чем я говорю? Он сказал, возьмите те сосуды, которые используются, чтобы ноги, руки, омывание сделать. Ты меня слышишь? Он не сказал, идите, возьмите сосуды, которые чистые, которые вы используете, чтобы пить. Нет, которые вы используете, чтобы омывание ног делать. Он их смирял. И если они не соглашались, они бы не видели это чудо. Écoutez, Jésus ne leur a pas dit, allez prendre les vases qui sont réservés à boire. Il dit, prenez les vases qui sont réservés pour la purification des pieds et des mains. Il les a humiliés dans ce sens-là. Il a pris les choses qui n'étaient pas importantes et il leur a demandé de les utiliser. Et de les utiliser pour leur fin. Et s'ils n'étaient pas humbles et n'étaient pas obéissants, ils ne l'auraient pas fait. C'était comme si quelqu'un vient me dire, pasteur, j'ai un problème, j'ai une situation. Je prie que Dieu me visite. Et moi, le pasteur, je veux lui dire, viens prier à l'église. Tu vas passer la nuit ici. Et le frère a un bel appartement. Il comprend qu'il va dormir ici, il va dormir sur le sol. Pour lui, c'est une étape ou une épreuve d'humilité. Il doit s'humilier. À d'autres, je peux leur dire, d'accord, viens vivre chez moi. Je peux leur dire seulement pour dire. Parfois, je sais même qu'ils ne viendront pas. Mais même cette étape-là, ils ne peuvent pas la passer. Alors, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, je veux te dire, si tu es dans la résistance et tu n'es pas dans l'humilité, ça ne va pas se faire. Je peux te garantir, ça ne va pas se faire. Parce que tout ce que tu es en train de vivre même ici, même lorsque le pasteur a été absent, tu as été obligé de voir des frères qui sont venus après toi servir, te conduire. C'est un chemin d'humilité que Dieu aussi t'a imposé de vivre. Et tu as senti dans ton cœur que quelque chose se faisait se passer. Mais tu n'as pas accepté dans ton cœur. Sache-le que l'étape où Dieu veut t'emmener, tu ne peux pas l'atteindre. Ici ou ailleurs. И ты почувствовал, что в это время, когда пасторы не были, есть некоторые братья, которые пришли потом, начали служить. Тебе было сложно их слушать. Тебе было сложно делать так, как говорили. А кто ты такой? А
Кто тебе полномочий дал? Ты забыл, пастор сказал. Нет, пусть он сам мне скажет, я сделаю. А если это ты говоришь, я не буду делать. А ты чувствовал, что ты не смирялся. И тот уровень, который Бог должен был давать тебе в Курске или не в Курске, ты его не приобретешь. Поверь мне. Потому что Бог это делал для тебя. Он знал дальнейшие твои планы. Поэтому Он должен был тебя смирить. А ты отказался смириться. Но как и было сказано в молитве, если ты чувствуешь в этом нужда, смирись теперь в конце служения, пастор, это я. Хотя я знаю, что вероятность есть, что ты не придешь. Je sais que même, on a parlé de ça dans la prière. Si tu es ici même, rattrape toi-même à la fin, viens voir, dis, pasteur, c'est moi. Prie pour moi. Mais je sais qu'il y a une grande probabilité que tu ne vas pas le faire. Et il y a une grande probabilité que je te dise, je ne maudis pas ta vie. Au contraire, je la bénis. Mais si tu ne prends pas ce chemin d'humilité que le Seigneur te donne, tu fermes la porte à tout ce qui t'attend. Tu fermes la porte au royaume de Dieu. Tu fermes la porte à la manifestation de la gloire. Tu fermes la porte au triomphe de la gloire. Не закрывай двери триумфа славы Божьей. Иисус проявил славу свою в Кана, когда Его приняли и слышали. И наш Бог, Он говорил Саулу, послушание лучше жертвы. Потому что послушание наше привлекает Его царство. Если бы мы не слушались поехать в Эквадор, мы бы не увидели Его царство, не увидели бы Его славу, как Бог спасал бы люди. И дальше также мы не увидим, если мы не будем Его слушаться. И если сегодня народ не слушается своего президента, своего правительства, этот народ бунтует. Понимаете, о чем я говорю? И если мы, как народ Божий, не слушаем Богу, мы бунтуем против Бога. Si un peuple n'écoute pas son président ou n'écoute pas son roi, ce peuple est rebelle. Et nous étant peuple de Dieu, si nous n'écoutons pas ce que Dieu nous dit, nous sommes un peuple rebelle. Et nous fermons la porte à la gloire de Dieu et à son royaume. Alors mon frère, ne sois pas confiant en disant que moi quand je prie, je sens la présence de Dieu. Je vais te refaire la phrase. Le problème, ce n'est pas de prier et de sentir la présence de Dieu. Le problème, c'est de prier et que le règne de Dieu se manifeste. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu peux prier et tu peux sentir la présence de Dieu, mais ça n'a rien changé. Mais lorsque le règne se manifeste, ça a des impacts. Ça a des conséquences. Voilà pourquoi sors de l'orgueil, rentre dans l'humilité et attire la présence et le règne. Dieu va te résister et il donnera à celui qui s'humilie. Et je n'hésite jamais de vous donner mon témoignage. Si Dieu m'a placé sacrificateur dans cette église, ça veut dire que je suis le premier témoignage. Je dois me témoigner moi-même. Donc après Christ, je me témoigne moi-même. Dans la liste de ceux qui pouvaient être pasteurs, dans la francophonie, dans les étudiants, même si vous qui êtes assis, si on vous demandait de voter, personne n'aurait voté pour moi. Et je le dis avec assurance. Si on demandait à vous tous qui êtes assis ici, il y a 5 ans, 6 ans passés, est-ce qu'on doit voter le frère Caleb comme pasteur? Personne n'allait dire oui. Mais dans l'élection de Dieu, j'y étais, j'y suis et j'y serai. Au nom de Jésus. Parce que j'apprends et je continue à apprendre à m'humilier. Comme Christ s'est humilié sur le chemin de la croix. C'est de même que tous les jours, j'apprends à m'humilier. Dans le pastorat, on me manque de respect. On foule ma parole aux pieds. On me prend pour n'importe qui. Mais je n'ai pas arrêté d'aimer les frères, d'aimer les sœurs, de prier pour eux, de servir, de faire de moi le serviteur de tout le monde, l'ami de tout le monde. Faites de même. Faites de même.
manifestez les mêmes sentiments avec vos frères. Et comme nous l'avons écouté, c'est comme ça qu'on saura que parmi vous, où vous portez Christ en vous. Et comme on a dit, ce n'est pas parce que tu vas parler en langue que tu vas donner des prophéties. Non. Parfois, je n'ai même pas besoin de faire tout le service pour être bien avec quelqu'un. J'ai juste besoin de l'inviter, de manger avec moi, de jouer à la PlayStation avec moi. Ça s'arrête là. Les là. Parfois, on n'en a pas besoin. On a juste besoin d'amour. Dis à ton frère, on a juste besoin d'amour. Иногда нам необходимо только любовь. Все. Иногда мы не хотим там на языках говорить, пророчество давать, а просто любить. И я говорю, что смирение должно быть для нас что-то, знаете, естественно, потому что Бог посреди нас. И мы должны проявлять это смирение. Иногда не хочется раба-ба-ба-ба за кого-то. Просто хочется пригласить к себе в PlayStation поиграть и манку покушать. Иногда хочется просто пригласить брату и сходить в зал. Просто потренироваться и послужить. И смириться. И забыть о том, что ты пастор. И забыть о том, что ты первый в церкви. Просто послужить этого человека. Делайте то же самое. Гордый противится Богу, а смиренный Бог даст благодать. Это важно. И тем самым, друзья, когда мы будем смириться так, Бог будет больше проявляться в нашей церкви. И царство Его не уйдет. Потому что если мы начнем быть гордыми, Господь начнет противиться, мы начнем противиться нас. Он начнет. Потому что нету связи между гордыми и великого, и божества. Нету. Смирись. Скажи твоего брата, смирись. Хотя чуть-чуть смирись. Чуть-чуть. Брат говорит брату, почему ты сегодня опоздал? Аккурат, ты что со мной так разговариваешь? Если так еще скажешь, я больше не приду. Что ты? Совсем сдурел, простите за выражение. Если вы не найдете в команду кто-то другой, не я буду. Так со мной нельзя говорить. Я люблю людей, которые уважают меня. Ты кто такой? Ты пастор, что ли, стал? Привет, сестра. Как у тебя дела? Вчера тебя не видели на молитве. Что? Я каждый день должен быть в церкви. То есть, если не увидели один раз, теперь я не молюсь, что ли? Я молюсь дома. В чем проблема? Но что, пастор приедет, мы с ним разберемся. Ты стал совсем человек, который нельзя трогать. Тебе сказать ничего не надо. Смирись чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть просто. И ты увидишь, что Бог также благословит чуть-чуть. Да? И когда поймешь, что также благословит чуть-чуть, еще тогда много смиришься и благословит много. Мы жили с пастором Сергеем 3 месяца. Но знаете, мы жили как смиренных 2 человека. Мы просто жили как братья. Ни разу, я скажу от себя, в моем сердце не было никакого напряжения, почему посуду не помыл ночью. Я от себя скажу, да? Он сам скажет для него. Для меня, когда он говорит, все, Калеб, завтра помой посуду, для меня все, вопрос решен завтра. Для меня не важно, во сколько времени он проснется, или я проснусь, для меня все нормально. Для меня не проблема каждый день готовить. Я не буду считать даже. Для меня не важно даже, что он вчера помыл. Я не считал, что он помыл посуду, я должен готовить. Я не считаю, я просто делаю. И я верю, что он то же самое делал. И Христос посреди нас, мы смогли это время прожить. А если теперь каждый должен превозноситься, это хаос.
невозможно жить вместе. Потому что каждый скажет, что мне интересно вот проснуться вот в такое время и не завтракать. А я научился завтракать. И пастор Сергей научился поздно ложиться спать. Вы понимаете, о чем я говорю, друзья? Смирись чуть-чуть, Бог благословит чуть-чуть. Смириться больше, Бог благословит больше. Давайте встанем сейчас. Будем молиться Царство Божие и пригласить Его Царство в нашей жизни. On va prier pour le royaume de Dieu et son règne, et inviter son royaume et son règne dans nos vies. Et comme je l'ai dit, humilie-toi un tout petit peu, et le Seigneur te bénira un tout petit peu. Humilie-toi encore un peu plus, le Seigneur te bénira encore un peu plus. Tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux vivre la main de Dieu, tu veux être touché par son royaume, alors vis dans l'obéissance, vis dans l'humilité, et tu attireras les faveurs de Dieu. Ne te contente pas seulement de la présence, mais demande que le Seigneur te remplisse de son règne. Là où le règne de Dieu arrive, le règne des ténèbres fait place. Là où le règne de Dieu arrive, le règne de la maladie fait place. Il y a forcément des problèmes ce soir dans ta vie, mais si tu laisses passer le règne de Dieu ce soir, je peux te garantir et t'assurer que tu ne sortiras pas avec la même situation. Tu verras comment le Seigneur va ouvrir ces problèmes et ces situations. Je le crois. Если ты пригласишь Царство Божие и будешь слушаться, любая проблема, с которой ты пришел и пришла тут, я уверен, что Господь откроет дверь. Я уверен, что откроется небесное окно, чтобы тебя благословить. Начни молиться сейчас. Там, где приходит Царство Божие, царство тьмы перестает иметь силу. Царство греха перестает иметь силу. Нам нужно это царство. Царство, где никакого человека не правит, а сам Господь правит. Мы должны чувствовать себя благословлены так, что у нас есть Бог, кто правит над нами. Сам Господь наш царь, сам Господь твой царь. Молись сейчас, чтобы Его царство стало так сильно в твоей жизни, что никакое другое царство не могло бы тебя сейчас захватить. Молись во имя Иисуса. Prie pour que le royaume de Dieu soit tellement fort dans ta vie qu'il n'y ait point d'autre royaume qui puisse s'opposer à sa puissance et à sa manifestation. Lorsque son royaume va s'établir, l'orgueil quittera et disparaîtra. La désobéissance disparaîtra. Les maladies disparaîtront. Le prophète Jérémie et le prophète Ésaïe disent que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce peuple qui marchait autrefois dans les ténèbres voit une grande lumière. Et cette lumière est l'annoncement de l'arrivée du règne de Dieu qui chasse le règne des téнебр. Пророк Исаия говорит, этот народ, который шел во тьме, сегодня видит большой свет, воссияет свет. И Бог сказал нам в этом году: восстань, Иерусалим, и светись, и светись. Это Его царство. Царство Божие приходит и дает нам свет. Когда приходит Его царство, сияет свет. Quand le règne de Dieu vient, sa lumière brille. Oh, Deus faz vir sobre aquela terra, aquela igreja, o teu reino. Quando chega o teu reino, as trevas, Senhor, deixam de existir. Traz o teu reino, Jesus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós estamos cansados só da presença. Nós precisamos mais hoje do teu reino, Senhor. Do teu reino nos nossos corações. Do teu reino nas nossas vidas. Do teu reino nas nossas famílias. Onde não reinava o Senhor, que começa a reinar em nome de Jesus. Onde reinava as trevas na minha família, que vai reinar o Senhor. Eu decido hoje e eu vou aceitar de fazer a tua vontade. Eu peço, ó Deus, dá para o meu coração, me dá essa fé que vai aceitar tudo o que Ele me vai fazer, vai dizer.
Eu preciso só do teu reino. Às vezes eu não posso aceitar a tua palavra porque é difícil. Mas com a tua palavra, Senhor, com a tua ajuda, eu consigo fazer tudo o que você diz para mim. Em nome de Jesus. O teu reino, Senhor, muda a atmosfera. O teu reino, Senhor, muda as situações. O teu reino, Senhor, traz vida. O teu reino, Senhor, traz soluções. O teu reino, Senhor, traz transformação. Senhor, veja o teu reino. Ton règne apporte la transformation. Ton règne apporte des solutions. Ton règne pense à nos cœurs. Ton règne pense à nos blessures. Que ton règne vienne ce soir. Que ton règne nous touche ce soir. Touche, Seigneur, les vies qui s'ouvrent, Père, et qui acceptent que tu règnes en maître dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Et en cette église, nous demandons que tu règnes. Qu'il n'y ait point d'autre règne en ces lieux. Qu'il n'y ait point d'autre puissance, Seigneur, qui soit élevée en ces lieux. Qu'aucun homme ne remplace ton règne en ces lieux. Mais que seul toi, Christ, règne. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Lève-toi, ô Éternel, pour disperser les ennemis de ton église et de ton œuvre. Tous ceux qui complotent nuit et jour, Père, pour que ton œuvre n'aille pas de l'avant, disperse et confond les ennemis. Tous ceux qui font que ton peuple ne prospère pas, qu'il continue à vivre dans les maladies, Seigneur, que tu t'élèves ce soir pour apporter la délivrance, pour apporter la guérison, pour apporter la confusion dans le camp de l'ennemi. Levántate, Señor, aquí que tu pueblo te está invocando, todos los que están esperando nuestra caída, que sean confundidos. Dios se levanta y sus enemigos huyen. Señor, que huyen nuestros enemigos, que se destruyan todos los que oran día y noche en contra de nosotros. En nome de Jesucristo, em nome de Jesucristo, Senhor, faz-nos descer aqui o teu reino, faz descer naquele lugar o teu reino, em nome de Jesus. Да придет царство Твое, Господь, да пребудет еще царство Твое здесь, Отец, во имя Иисуса Христа. И пусть в Твоей церковь, Господь, пребывает Твое царство и меняет атмосферу, Господь. И чтобы Ты сам, Ты один царствовал вовек, Господь, в этой церковь. В любое время, Господь, где бы мы ни находились, чтобы Твое царство было. И дай нам вспоминать всегда о царстве Твоего, Господь. О царстве Твоего, Господь. Дай нам всегда думать о том, что Ты правишь. Ты царь, Господь. Ты царь. И Ты ни с кем не советуешься, когда Ты хочешь что-то воздвинуть. И мы хотим смириться сейчас, чтобы Ты вел нас. И то, в чем мы не смирялись, Отец, и мы стали противиться, Господь, Твоей воле. Я молю сейчас, чтобы в наши сердца пришло смирение, и мы осознали это, и мы просили за это прощение. И благодать Твоя, Отец, она сейчас искупала нас во имя Иисуса. Et que notre orgueil, que notre résistance, que notre désobéissance soit pardonnée en ce moment. Et que notre relation avec le Seigneur, de nouveau, soit restaurée. Soit restaurée. Là où on ne sentait plus la présence de Dieu et son règne, là où on se sentait vide dans les prières, là où on se sentait vide en venant à l'église, là où on était déjà atteint par l'habitude, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te célébrons, nous te bénissons
Et nous te donnons des acclamations et des actions de grâce. Car tu vis et tu règnes. Acclame Jésus qui règne. Acclame celui qui рègne. Воздай славу царствующее Твоей в мою жизнь. Воздай славу тот, кто правит этот мир, церковь, жизнь. Он достоин. Он достоин. Достоин Ты один. Благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте присаживаться. Благословит Господа наши братьев и сестер, которые подключились. Que le Seigneur bénisse abondamment nos frères et sœurs qui ont été connectés pendant ces moments de prière. C'était l'Assemblée chrétienne Parole de vie avec la présence et le règne de Dieu. Soyez bénis.